Okay, so shall we start? Yes. Okay, good. So before we start, let's begin our session with the recitation of Kitab Al-Fatihah. Okay, helmintology. I'm being provided with two session, today's and next week. So if you look at the teaching plan for today, actually we have to go through with introduction of helmintology. But because I have to cover quite many species of helminth, so other than introduction for today's session, I also will put three species of helminthology of helminth, which is I need to teach you in today's session, and then the rest of the species I will touch next week in our in helminthology part 2. All right. So if you look at the classification of parasite, the first thing we have protozoa. Okay, we just gone through already with all of the things that I just highlight over here, and then sporozoa also I just highlight with all of them a couple of weeks ago, and today we are going to touch about helminth. So we have several groups of helminth like cystodes, which is tapeworm, trematode, flukes, which is assisted is cacing pita, tapeworm, and then trematode is flukes, basically cacing yang pipih, dia bentuk macam daun macam tu, macam sekeping daun macam tu, itu cacing sebenarnya. And then nematode, roundworm, okay, cacing gelang, which is ada beberapa species kat situ. Saya akan ajar those yang saya highlight warna hijau itu, Ascaris lumbricoides, Antrobus verbicularis, and Silostoma duodenale, and Anacata americanus, which is these three species. I will going to touch it today, and then the rest four species, Trichuris trichiura, Crucianella spiralis, Strongyloides stacularis, and Dracunculus medidensis. Itu saya akan touch in our second part of helminthology next week. And the last one, we have also Brugia malayi, Brugia timori, Wucherea bancrofti, Loa, and also Onchocerca volvulus. That one akan disentuh oleh Dr. Norazida. Okay. So Ascaris lumbricoides, which is basically we refer to cacing gelang, okay, cacing yang biasa awak dengar menyebabkan jangkitan Ascariasis. Okay, Ascaris lumbricoides is a human largest roundworm in large intestine of human, and they can lead to the disease called Ascariasis. It is a roundworm which is most common uh, okay, which is most common human soil hemantic infection, and then they can appear worldwide, which is highest prevalence in tropical and subtropical regions, often being reported in warm and moist climate area where the sanitation and hygiene are poor and inadequate, and also where in the place where human feces are used as fertilizer. Okay, basically itu tempat di mana ataupun area di mana Ascariasis always been reported. Up to 10% of the population of the developing country is affected, and some of the cases with severe Ascariasis can lead up to 60,000 deaths per year, mainly among children.
the eggs reach the soil in the human feces, and then they will contaminate the human environment. So it is largely reflected the local community habits in their practice in feces disposal and feces of feces, and also socioeconomic status. So basically, once you have been heard about the ascariasis, directly you will think about the socio-economic status of those passion of those population on that particular area. Okay, because it is largely reflected to the socio-economic status, especially those who are mereka yang membuang najis di kawasan-kawasan yang tak menentu kadang-kadang, jadi najis itu akan terbiar dan boleh mencemari persekitaran dan juga tanah. Alright. So in terms of morphology, it is a human largest roundworm in large intestine. Basically, adults is for adults, female are larger than males in terms of size. Okay, when you talk about Helbin, basically semua cacing betina akan lebih besar dari segi size. Basically, they are more, orang kata, they are bigger than male adults of worms. Okay, so basically semua species macam tu. Alright. So male are 15 to 35 millimeter long, 2 to 4 millimeter diameter, ventrically curved at posterior end and bluntly pointed tail. And saya akan tunjukkan gambar tu macam mana. Okay, ventrically dia akan berbentuk curve sedikit. Manakala dekat hujung dia tu ada bluntly pointed tail. Alright. And then bagi betina, it's about 20 to 50 millimeter long, 3 to 6 diameter. Vulva dia located at the anterior end, which is 1/3 of its body length. Uterus contains 27 million eggs at one time, which is taken late. The eggs are about 200,000 eggs per day. Okay, bila dia nak menetas atau mengeluarkan telur. Okay, infertile eggs, which is size dia lebih kurang up to 94 times 44 micrometer in size. Dia akan remain for 2 weeks. Okay, in the vulva, and then fertile egg pula dia adalah infectious stage. So apa yang menyebabkan awak akan dapat ascariasis is because you akan memakan ataupun meminum makanan atau minuman yang tercemar dengan fertile eggs, alright, which is about 75 to 50 micrometer in size, berbentuk oval or rounding shape, thick and transparent shell in feces, extremely resistant to chemical, chlorine, acid, alkaline, and low temperature. It can viable in soil for up to 18 months and survives for more than 8 years. Okay, in an environment. Okay, so in terms of ascaris, dia punya adults, macam saya kata tadi, female dia lebih besar, lebih panjang dan lebih tebal daripada male. Anterior end ni biasanya kita tak boleh beza sebab semuanya pointed, tajam dekat ujung. Tetapi bagi posterior end, bagi male dia ada cangkuk sikit dekat sini. Bagi posterior end. Okay, bagi female dia tak ada apa-apa, just tajam kat ujung ni saja. So female characterization dia is they are longer, okay, thicker and bigger, okay, and dia punya hujung posterior and ring semua pointed. Manakala untuk male, dia punya size, in terms of size, dia adalah smaller, okay, thinner and tak tebal mana, okay, dia lebih kecil. Tapi dia pointed end dia hanya pada anterior saja, manakala posterior end dia tu ada cangkuk sedikit. So this is how you can distinguish antara female and male of ascaris. Alright. So in terms of this, gambar ini obviously ini adalah female because kedua hujungnya adalah pointed, manakala dan size-nya lebih besar. Manakala this one is male, okay, hujung ini adalah pointed
tetapi dekat hujung satu lagi ni dia ada berbentuk curve sedikit. Okay, so senang untuk awak bezakan. Okay, sama juga macam ni. Obviously this one is female, this one is male. Okay, hujung dekat sini semua pointed, tapi hujung bagi male ni dekat ujung ni ada pointed sedikit tapi awak tak dapat nak tengok sangat because dia berdiri ke atas. Pointed dia tu ke atas, jadi tak nampak sangat. Alright, so itu adalah secara generalnya how you can distinguish between male and female of Ascaris lumbricoides. Okay, this is fertile egg, okay, which is eggs yang sudah pun matang, okay, yang sudah pun subur. Okay, basically dia ada 3 lapisan dinding, okay, yang sudah pun subur dan dia are extremely resistant to the environment, the chlorine, chemical, okay, stress and so on. So that is why they can survive in the environment, extreme environment. Alright. So in terms of dia punya life cycle, saya rasa in detail saya sudah pun bagi di dalam your handout, okay, but to be point some of the highlighted point over here in life cycle of Ascaris lumbricoides. Okay, when you identificated, which is apabila you mengeluarkan najis, alright, dekat environment, basically fertilized egg ni akan akan survive untuk dia sambung life cycle Ascaris ni. Tetapi bagi unfertilized egg, which is dia tidak boleh basically dia masih lagi tak matang, so dia tidak boleh survive dekat environment. Unfertilized egg will not undergo biological development. Hanya fertilized egg sahaja, they can survive in an environment. Okay, lama-kelamaan dia akan menjadi matang sampailah satu tahap larva sudah membentuk di dalam telur tersebut, dan peringkat inilah peringkat infektif, okay, infective stage I dekat sini. So dia akan masuk ke dalam badan kamu apabila kamu makan ataupun berminum minuman ataupun air atau makanan yang tercemar. Alright, so masuk ke dalam saluran pemakanan, okay, your intestine sampai ke usus, okay, dia akan berlaku eggs tu akan menetas dan larva tu akan keluar, okay, so dia akan membentuk larva tu akan terkeluar daripada eggs lah, dia akan membahagi sama ada dia adalah jantan ataupun betina. So lama-kelamaan dia boleh pergi ke saluran limfatik, okay, dan dia boleh migrate kepada your paru-paru, okay, your lungs, melalui saluran limfatik bukan saluran darah, okay. Daripada eggs ini dia boleh tembus dinding usus ini dan dia pergi kepada saluran limfatik dan pergi kepada your lung. Lama-kelamaan dia punya larvae itu dia akan berhijrah, okay, migrate masuk ke alveoli, masuk ke trachea, tracheo dan seterusnya masuk ke sini pertemuan di antara bukaan salur makanan, salur usus dengan your esophagus dengan trachea dekat sini, nombor 7 dekat sini, which is ini adalah kawasan epiglottis. So apabila bukaan epiglottis itu terbentuk, larvae itu kembali masuk ke dalam saluran makanan dan kembali kepada perut awak, okay, dan dia akan kembali membentuk telur dekat situ. So telur itu akan jatuh ke dalam masuk ke dalam najis awak dan awak akan buang air besar. So itulah dia punya life cycle of Ascaris lumbricoides. Ingat the point that saya nak bagi tahu dekat sini is that kalaulah najis awak tu mengandungi telur, hanya fertilized egg saja yang boleh berkembang untuk dia nak survive, untuk dia nak membentuk kitaran ini. Tapi kalau infertilized ataupun telur tu masih lagi tak matang, dia akan mati dekat situ. Okay, so you have to remember that. And then dia satu lagi point yang saya nak sebut kat sini, apabila larvae itu menetas dan pergi kepada your lungs, dia akan masuk ikut salur limfatik, bukan salur darah. So lama-kelamaan dia pergi, dia panjat ataupun dia migrate into your trachea dan masuk semula ikut sini. Alright, masuk semula your larvae itu masuk semula ikut epiglottis ini dan terus masuk ke saluran usus. Alright, so dia sini dekat sini saya dah bagi tahu saya just copy paste daripada your handout dan letak dekat sini
on how the life cycle of Ascaris lumbricoides can be happen. Okay, ini adalah basically saya boleh tanya awak dekat sini which one is fertilized and which one is infertilized. So obviously this one is fertilized eggs lah, because awak nampak dekat sini dinding dia ada 3 lapisan, which is dia akan menjadi resistant pada persekitaran yang ekstrim. Alright, tapi ini adalah yang tak fertilized. Alright, so basically apabila berada kat persekitaran, hanya ini sahaja yang boleh survive dan dia akan continue untuk survival of the life cycle, Ascaris lumbricoides life cycle. Alright, hanya ini saja. This one ini akan mati lah. Okay, dia tak boleh hidup. So ascariasis is a neglected tropical disease. Okay, over 1/6 of world population is infected by Ascaris lumbricoides, and we have another species which is Ascaris suum. Alright, Ascaris suum. So nanti saya akan tunjukkan apa perbezaannya. The transmission is by fecal oral by ingestion of embryonated containing larvae in contaminated soil. Saya dah bagi tahu tadi. Okay, awak akan makan atau minum ataupun dengan cara fecal oral lah. Okay, makanan atau minuman sekejap Okay, makanan ataupun minuman yang mengandungi Ascaris lumbricoides dan telur Ascaris lumbricoides ataupun telur Ascaris suum. Infection are common where sanitation is poor and raw human feces are used as a fertilizer. It can migrate to liver, heart, lungs and trachea by lymphatic circulation. And then macam saya kata tadi by lymphatic circulation dia akan pergi kepada your heart, your lung and your trachea. Biasanya asymptomatic, okay, but in heavy infection it can lead to the bloody sputum, cough, fever, paleness, abdominal discomfort, intestinal ulcer, malabsorption and malnutrition, especially in children. And then adult swarm can be found in nose, mouth, anus and larva in sputum as well. So dalam keadaan heavy dalam keadaan heavy infection, kadang-kadang awak boleh dapati ada cacing yang sudah dewasa terkumpul dalam mulut awak, because saya dah kata tadi dalam keadaan tertentu cacing tu boleh berada dekat sini, dekat saluran esophagus ataupun trachea dekat sini, dia boleh migrate kat sini. Okay, kalau dia terlalu overburden, maksudnya terlalu padat cacing dewasa tu daripada trachea pergi ke esophagus apa semua, dia tak jumpa bukaan masuk, dia akan terkumpul dan boleh menembusi keluar daripada mulut awak dan hidung awak. So nanti saya akan tunjukkan nanti manifestation yang seperti itu. Alright, and then ini yang saya katakan tadi. Okay, dalam keadaan overburden, cacing tu boleh masuk atau boleh terkumpul di bahagian trachea dan bahagian esophagus, bahagian tekak atau mulut tu. Sometimes dia boleh migrate masuk ke dalam lubang hidung awak, because dia tak ada tempat untuk nak keluar. So sampai ke tahap itu sekali. Ini kalau kita tengok dekat bahagian salu dubur dia, okay, bila dia dah terlalu padat, okay, so dia akan terkeluar dengan banyak sekali daripada salu dubur ni, especially bila dia nak buang air besar lah. Okay, ini apabila kita lakukan autopsi, boleh kita keluarkan usus daripada tubuh mangsa, mungkin mangsa tu dah meninggal ke apa semua, and then kita buka sikit tu dia nampak kat sini padat. Bukan najis lah ni, ini semua cacing dewasa dah. Alright, so it is very bad lah. Okay, situasi yang sangat teruk lah. Okay, tadi saya kata kita ada dua spesies yang Ascaris yang biasa kita boleh nampak. Okay, Ascaris lumbricoides versus Ascaris suum. So what is the differences between Ascaris lumbricoides and Ascaris suum?
So basically ini adalah Ascaris lumbricoides, saya dah tunjukkan tadi. Okay, and biasanya untuk nak bezakan jantan betina ataupun antara among species, kita akan bezakan dengan duit shilling 1 sen. Okay, satu sen ya. So because basically duit shilling size, duit shilling 1 sen di seluruh dunia ataupun ialah 1 sen di seluruh dunia sama saja. Alright, dari segi diameter dia. Alright, dari segi diameter duit shilling 1 sen dan juga dari segi bentuk mesti berbentuk bulat dan size diameter dia mesti sama. Itu okey, itu apa yang berlaku di seluruh dunia, because itu adalah orang kata arahan daripada Bank Dunia, okay, World Bank, untuk setiap negara bahawa setiap negara mesti design wang shilling 1 sen sama saja in terms of dia punya bentuk, mesti berbentuk bulat, and in terms of dia punya size, diameter. So that basically apabila you nak ukur diameter of the cacing ke atau apa-apa microorganism ataupun parasite ke apa, okay, ataupun serangga ke apa semua, kita akan ukur dengan kebesaran ataupun diameter wang 1 sen ini. So ini adalah Ascaris lumbricoides, ini adalah Ascaris Ascaris suum. Okay, so kalau nak bezakan antara Ascaris lumbricoides dan Ascaris suum, biasanya in terms of characteristic kita akan bezakan melalui 3 karakteristik ini. Okay, we have in terms of the size, in terms of characteristic of mouth structure, and in terms of the characteristic of reservoir animals. Alright, so 3 perkara ini untuk saya biasa tanya soalan dalam exam, okay, in terms of mouth structure and size. Saya biasa jarang tanya size lah sebab dia melibatkan number. Okay, so awak tak biasa sangat dengan number ni, so it's unfair for me to ask the question about the numbers lah. Okay, because numbers ni terlalu subjektif, boleh dia tak ada exact number yang memberikan jawapan yang tepat. So basically in terms of mouth structure and reservoir animal, itu adalah facts dia. Alright, so Ascaris lumbricoides and Ascaris suum. So in terms of the size, awak tengok adults for male and adults for female, okay, and also size of the fertilized eggs and infertilized egg. Basically, semua characteristic in terms of the size, Ascaris lumbricoides is longer and bigger compared to Ascaris suum. Okay, compared to Ascaris suum. So awak tengok dekat sini, okay, so that awak boleh bezakan antara mereka berdua. Okay, antara Ascaris lumbricoides dan Ascaris suum, apa beza antara size, apa bezaan size adult, jantan dan betina, dan fertilized and infertilized eggs. Alright, so tengok dekat situ ya. So in terms of mouth structure pula, ini gambaran dia. So if you look at the mouth structure of A. lumbricoides and A. suum under the electron microscope, okay, perbezaan structure ni macam ni. Okay, mungkin saya boleh terangkan dekat sini in terms of untuk Ascaris lumbricoides, the triangular mouth surrounded by 1 mid dorsal and 2 retrolateral lips. Okay, ini mid dorsal lips, ini adalah ventrolateral lips. Alright, the dorsal lips have 2 double sensory papillae, okay, and ventrolateral lips carries 1 double sensory papillae setiap satu. The ventrolateral lips also have a lateral papilla, each and a chemoreceptor called ampit. Alright, so ini adalah mouth structure of Ascaris lumbricoides. Manakala Ascaris suum, dia punya mouth structure ni lebih serious lah, lebih orang kata lebih photogenic sikit. Alright, so Ascaris suum, the triangular mouth surrounded and are formed by fusion of 3 prominent lips, of course 3 prominent lips. Alright, with numerous small fins. Okay, each lip contains a dentigerous ridge and carries 1 double sensory papilla each.
One of the lip is dorsomedian in position. Dorsomedian ni yang ni, the one and only dekat sini. Dia sama seperti mid dorsal lips lah, okay, the one and only. Manakala yang dua ni adalah ventrolateral lips, sama dengan yang ini, ventrolateral lips. Alright, so this is the differences between the mouth structure of Ascaris lumbricoides and Ascaris suum. Manakala in terms of dia punya reservoir animals, bagi Ascaris lumbricoides, reservoir animals dia lebih kepada cow, and Ascaris suum dia punya reservoir dia adalah apa benda ni, pigs lah, alright. So that is why sekiranya awak mengendalikan research on Ascaris suum dalam lab, make sure that you are always pakai sarung tangan. Okay, you must always apply a glove. Okay, because you know that Ascaris suum, okay, if we want to handle in the lab, dia adalah extracted daripada pigs, alright. So for Muslim, you know what is the reason lah, okay, because dia datang daripada pigs. Manakala Ascaris lumbricoides, dia adalah datang daripada reservoir animal dia adalah lebih pada cow. So actually you need to wear ataupun pakai apa ni dua-duanya, dua-dua species ini bila you nak handle in the lab, you need to have ataupun you need to wear apply the glove. But the thing is, it's a must for you, always a must for you to apply glove when you handle Ascaris suum, okay, as a Muslim. Alright. Diagnosis, okay, basically we identified the eggs and adult worm in human feces, okay, and then treatment, seperti yang saya senaraikan dekat situ. Okay, so basically awak akan sentiasa akan jumpa treatment dia, albendazole, mebendazole dengan parental pomade untuk kebanyakan helmin yang akan saya ajar nanti. Because basically semua ketiga-tiga ini memang sesuai digunakan ataupun kita apply untuk treatment ke atas semua jenis spesies roundworm ataupun cacing gelang. Okay, sampai ke sesi minggu depan pun awak akan boleh jumpa albendazole, mebendazole dengan parental pomade. Alright, so if you still remember, I don't know sekarang ni ataupun awak sempat ke tidak masa zaman sekolah rendah dulu, kalau masih ingat, ada pasukan daripada unit kesihatan, klinik kesihatan yang pergi melawat sekolah dan dia akan bagi awak ubat cacing. Okay, basically kita akan bagi dia ubat cacing bagi mereka yang sekolah di luar bandar lah. Alright, dulu-dulu. Albendazole yang kita biasa bagi kepada mereka, pada anak-anak sekolah, pelajar-pelajar sekolah rendah, especially budak-budak di sekolah luar bandar, adalah parental pomade dengan albendazole. Alright, so itu adalah ubat cacing yang kita akan cegah mereka untuk ataupun ialah untuk pencegahan untuk mendapatkan daripada mereka mendapat jangkitan cacing lah. Alright. Okay, basically prevention, it is a straightforward. Okay, educated hygiene habits. Okay, not fertilize food crop by using processed human feces. Apa tu? Okay, not fertilize food crops by using processed human feces, and then food is handled without removing or killing the eggs in the hand. Avoid contact with soil, protect food from soil. Wash, peel or cook all raw vegetables and fruits, and also wash hand with soap and water before handling food. Alright, so that is the prevention. Okay, if you know how it can be spread or mode of transmission of the disease, then you know how to prevent it. Alright. Okay, second species is AHBS vermicularis, or sometimes we call it as pinworm, cacing pin. Okay, pin kain tu, okay, cacing pin, alright. AHBS vermicularis, generally known as pinworm, okay. E. vermicularis, formerly known as Azurias vermicularis, also known as threadworm in UK and silkworm in Australia and New Zealand.
It is worldwide, okay, and basically highest prevalent are being reported in tropical and subtropical regions, and they can cause enterobiasis. Alright, this is basically disease yang disebabkan oleh dek cacing itu adalah datang pada nama spesies itu sendiri. Okay, enterobiasis vermicularis can cause enterobiasis. Common intestinal parasitic worm incidence rate adalah 11.4% among children. Prevalent depend kepada countries, alright. Common among people living in close contact. Okay, infection. The last point is very important. Infection is not associated with gender, not associated with race, with culture, and not associated with socio-economic classes. So nanti saya akan bagi tahu kenapa dia tidak disebabkan oleh dia tidak dipengaruhi ataupun dia tidak terpengaruh dengan gender, race, culture atau socio-economic status, just like ascariasis tadi. Alright, because basically we can say that enterobiasis akan berlaku because kita yang mencari penyakit ini. Alright, bukan that penyakit itu secara tiba-tiba datang kat kita. Alright, nanti saya akan tunjukkan kenapa. Okay, enterobiasis basically dengan kata yang mudah, okay, with simple word lah, and kita yang mencari enterobiasis ini, okay, because tabiat kita, is not because of the socio-economic status. As usual, saya dah kata tadi, okay, basically in terms of the size, the female bigger than male, okay, dan juga sama seperti Ascaris tadi, bagi male dia ada curve posterior end, ada cangkuk sedikit dekat ujung tu, and it's about 2 to 5 mm long and 0.2 mm thick, manakala bagi female dia adalah sharply pointed posterior end, kedua hujung, okay, and 8 hingga 13 mm long and 0.5 mm thick. X dia translucent tu maksudnya transparent lah, kita boleh tembus, kita boleh nampak dia lebih dia look sinar. Surface able to adhere to object, thick shell flattened on the one side, small size and colorless, sebab tu dia translucent, colorless, invisible to the naked eye except if clumps of thousands of eggs. Basically kita tak nampak kehadiran kehadiran telur tu because dia translucent, transparent, dan dia adalah terlalu kecil. Unless kalau dia terkumpul dalam jumlah yang beribu-ribu pada satu clumps, pada satu cluster, pada satu kelompok macam tu, dan mungkin kita boleh nampak because dia berkumpul beramai-ramai dan bertindih-tindih, okay. It may contain developing embryo, which is they can develop pinworm larvae up to 150 micrometer length, sensitive to heat, survive in low temperature, which is 2/3 still viable after 18 hours at -8 degrees Celsius, and also in a moist environment, which is they can survive up to 3 weeks. So it depends to the environment and how you treat the eggs. Then they depend kepada environment dekat situ je lah. Okay. So almost the entire body of the gravid tu maksudnya ruang female, ruang rahim, rahim pada female akan dipenuhi dengan eggs, which is it up to 16,000 eggs pada satu masa. Okay, so dia boleh rahim, pada manusia tu rahim lah, tapi pada cacing ni kita panggil dia gravid. Okay, gravid dipenuhi oleh eggs lah. So okay, so basically dekat posterior dia posterior end tu pada jantan adalah curve and betina dia sharp. So dekat sini pada jantan dia ada curve kat sini, okay. Manakala pada betina dia adalah sharp. Manakala itu adalah posterior. But manakala in anterior dia mesti ada pin. Tak kira jantan betina dia mesti ada pin. That is why we call it as pinworm. Ada jarum dekat sini, pin, okay. So kalau tengok in terms of the size daripada sini ke sini, so pin dia tu 0.5 mm dia punya skala dekat sini.
Okay, so 0.5 mm, ini dah 1 mm up to 2 mm lah. Okay, so pin ini memang kena ada lah pada bahagian anterior, because posterior tu dah pointed dah. Anterior tu mesti kena ada pin. Okay, so pin inilah yang digunakan untuk dia nak melekat pada dinding usus kita. Okay, so dia gunakan pin ini untuk dia cocok dinding usus dan dia akan melekat dekat situ. Alright. Okay. So transmission dia adalah fecal oral, masih lagi fecal oral by inhalation and ingestion of embryonated eggs or contaminated finger or fomite, which is seperti bed linen, toilet seat and also clothing. So saya dah kata tadi, okay, the transmission is not associated with the socio-economic status. Dia lebih kepada associated kepada kita punya habit lah, alright. So sometimes ada tabiat kita hisap jari, finger sucking, nail biting, kita gigit kuku kita sometimes, especially in kanak-kanak, okay, in children. Okay, sometimes melalui household pets, okay, they will increase both incident and relapse rates terhadap enterobiasis. Alright, so ini menunjukkan betapa awak sebenarnya sukar untuk dapat enterobiosis melalui secara tak sengaja. Dia lebih pada attitude. Alright, you hisap jari, okay, you gigit kuku, bermain dengan household pet dan juga sebagainya, okay, dia boleh juga menyebabkan awak dapat jangkitan ini. Dust containing eggs, alright, kadang-kadang debu-debu juga boleh mengandungi telur dan akan menyebabkan dia adalah juga melalui airborne, because sometimes apabila pagi-pagi itu awak shake out the bedclothes ataupun linen, cadar tu awak cuba kibas-kibas sikit pagi-pagi tu untuk awak nak kemaskan semula tilam awak tu, awak kebas awak punya bed linen tu, okay, dia akan menyebabkan telur itu bertaburan dekat udara, so dia akan jadi airborne. Alright, so itu sangat orang kata sangat obvious boleh menyebabkan jangkitan enterobiasis juga. So apabila awak enter the mouth, okay, they can enter the mouth and also nose melalui pernafasan. Okay, then larva akan hatch in the small intestine, but some of the larvae may hatch in the anal mucosa, and then dekat anal mucosa itu dekat kawasan saluran bukaan bahagian dubur tu, okay, anal mucosa, and then dia akan migrate up to bowel and back into the GI tract, okay, gastrointestinal tract of the original host. Ini akan menyebabkan dia auto-infection dalam keadaan heavy parasitic load and also known as retro-infection. Okay, so maksudnya dekat sini, pagi-pagi tu awak garu dekat bahagian dubur tu because awak rasa gatal sangat dekat situ. Apabila ataupun ketika awak tidur waktu malam, kita lihat pada tabiat kanak-kanak lah, alright, dia garu bahagian punggung dia tu, bahagian dubur dia tu, because kat situ memang sangat gatal. Okay, sebab dia berkumpul dekat situ. So apabila dia bergaru dekat situ, okay, telur ataupun larvae tu memang akan berada di atas linen ataupun cadar. So pagi esoknya mak ayah yang tak tahu apa-apa ni, okay, dia akan kebas-kebas tilam ataupun kain cadar itu, menyebabkan semua telur itu akan bertaburan dalam di udara. So dia juga boleh masuk ke dalam badan awak melalui inhalation ataupun pernafasan apabila awak sedut udara yang berada dalam bilik tidur anak tu. Okay, bila berada dalam small intestine, bila masuk ke dalam small intestine, larva tu akan menetas, okay. So dia akan pergi ke bahagian hujung mukosa, bahagian hujung pada anal tersebut, okay, bahagian migrate to bowel, okay. Dalam keadaan tertentu, okay, apabila parasit tu terlalu banyak dekat bawah, okay, dia tak boleh nak keluar dan dia akan masuk, mula-mula dia keluar dah, lepas tu dia masuk semula ke dalam salur usus awak itu. Alright, so ini kadang ini kita panggil dia akan migrate up bowel, up to the bowel and back into the GI tract of the original host. Kita panggil dia auto-infection, which is berlaku bila heavy parasitic load berlaku dekat usus itu.
Kadar ini juga kita panggil also known as retro-infection. So auto-infection atau retro-infection is something that similar sahaja. Maksudnya dekat sini, dia dah keluar, lepas tu dia masuk semula kerana parasitic load dia terlalu tinggi. Okay, so basically apa yang berlaku adalah asymptomatic, tapi pada children basically kita akan budak-budak akan mengalami anal itchy lah, kegatalan pada bahagian anal, and then tak boleh tidur malam, okay, irritable and vaginal discharge due to migration of the womb. Okay, sometimes larvae itu boleh migrate bagi kanak-kanak perempuan, larvae itu boleh migrate daripada anal dia pergi ke bahagian pembukaan vagina pada anak-anak perempuan. Okay, so sometimes ada juga irritability and vaginal discharge pada bahagian vagina juga pada kanak-kanak perempuan because migration of the larvae from the anal pergi kepada bahagian vagina. Okay, so ini adalah larvae yang sudah embryonated, yang sudah matang dan ready to be ingested by human lah. So again, sama seperti Ascaris, larvae yang matang itu akan menjadi bahagian infective stage untuk seseorang host itu mendapat jangkitan. Okay, so this is what happened. Okay, so ini adalah bahagian bukaan anal, bahagian punggung anak-anak ni. Katakanlah ini adalah bahagian luar tubuh anak-anak. Cuba kalau tengok kat sini, awak tengok putih-putih ni adalah cacing ataupun larvae adult ataupun larvae pinworm, okay, yang di kawasan perianal area. Okay, so apa yang menyebabkan dia melekat dekat perianal area adalah pin ini. Okay, pin ini yang menyebabkan dia melekat pada bahagian itu. So dalam keadaan ini pagi-pagi anak-anak akan sangat-sangat rasa gatal. Itu yang menyebabkan mereka terangsang untuk nak menggaru bahagian itu. Apabila dia menggaru bahagian itu, sekiranya kuku anak-anak kita panjang dan tak dipotong, dia akan melekat dekat celah-celah kuku tu. Okay? Bila dia melekat dekat celah-celah kuku tu, bahayanya adalah apabila anak-anak itu dihisap jari. Okay? So kalau dihisap jari kat sini, this is keadaan di mana anak-anak itu menggaru bahagian tubuh mereka yang sangat orang kata gatal tu, dan kalau tanpa pengawasan anak itu boleh, kalau kuku dia panjang tu pula, dia akan gigit jari dia dan dia boleh masuk ke dalam mulut dia itulah dan mulakan kitaran hidup dia. So sebab itu saya kata dekat sini enterobiosis adalah jangkitan cacing yang tidak melibatkan sosioekonomik. Dia boleh berlaku pada siapa sahaja, anak-anak kita ataupun yang memang ada habitat pula lah, yang memang ada tabiat suka gigit kuku lah apa semua dah, and then tabiat mak ayah dia yang suka kebas-kebas kain cadar apa semua, itu semua faktor-faktor yang menyebabkan jangkitan enterobiosis. Alright, bukannya kerana sosioekonomik sangat. So that's why enterobiosis juga boleh berlaku di kawasan atau negara-negara yang sudah maju. Okay, because dia bukannya sosioekonomik dia rendah, tak ada kena-mengena pun. Alright. Alright. So dekat sini okay, macam biasa awak boleh baca dekat awak punya handout, okay, dia punya life cycle, okay, basically senang saja dia kali ini bab life cycle untuk enterobiosis, dia tidak melibatkan paru-paru seperti ascariasis, is not involving the lungs as what happened to ascariasis. So basically dia just orang kata simple life cycle, okay, involving environmental and involving your gastrointestinal tract, itu saja. Alright, so you can, this one pun saya adapt daripada your handout, so just baca. Alright. Okay, beberapa perkara yang suka saya tekankan di sini tentang enterobiosis vermicularis life cycle. Adults akan mating in ileum. So basically selepas mating, male akan die right after mating. Okay, cacing jantan dewasa akan mati selepas mating. So dia akan pass out to the human soil. Okay, maknanya apabila dia akan mati, dia mayat, orang kata mayat lah, mayat tu akan masuk ke dalam, akan keluar daripada badan kita melalui human soil, and then sekiranya dia masih tak mati,
sekiranya terlepas daripada badan dia melalui najis, dia akan duduk dekat environment dalam najis tu up to 4 weeks saja sekiranya masih survive. Alright. Manakala yang betina pula dia akan up to 8 weeks lah dia akan survive. Alright. Gravid female pinworm migrate through the colon towards the rectum at rate at 12 ke 14 cm per hour. So ini adalah laju pergerakan cacing betina itu. Dia akan migrate dalam kolon kita untuk menuju ke bahagian rectum, bahagian dubur bawah tu. Kadar kelajuan dia antara 12 ke 14 cm per hour. Okay? Jangan expect dia laju macam kereta lumba pula. Okay? So dia akan ini adalah dalam tempoh sejam dia boleh maju up to 14 cm. Kalau 14 cm tu saya rasa not bad lah bagi cacing yang orang kata sebesar orang kata berapa milimeter saja dia punya size. On the skin near the anus, okay, the female pinworm deposit eggs either through, okay, macam mana pinworm female tu akan deposit dia punya eggs, okay, sama ada melalui tiga perkara ini. Okay, dia akan contract and expelling the eggs, dia akan dying and then dia akan disintegrate the eggs, and sama ada body tu akan pecah akibat kerana kita scratch dia punya telur ataupun kita scratch dia punya cacing itu. So tiga sebab ini mengapa female pinworm akan deposit eggs itu dekat kawasan anus. Okay, so after depositing the eggs, sekarang ni female pula dia akan mati. Okay, so ingat untuk pinworm Antrobus vermicularis, male akan mati selepas mating, female akan mati selepas dia depositing the eggs. Okay, so you have to remember that. Okay, the reason mengapa female tu emerge from the anus, because dia terpaksa keluar tu untuk mendapatkan oksigen, which is perlu oksigen itu untuk maturation of the eggs. That is why dia keluar sikit, dia mesti pergi di bahagian rectum kita, di bahagian luar anus tu, supaya dia dapatkan oksigen daripada luar untuk proses pematangan telur. So itu adalah keperluan dia yang sangat kritikal lah, which is dia perlu dapatkan telur itu. Dia perlu maturekan telur tu dengan melalui dia perlu dapatkan oksigen untuk kematangan telur tersebut. Okay. So ini adalah beberapa enlightened point lah yang berkenaan dengan Antrobus vermicularis life cycle. Okay. Diagnosis and treatment. Okay, diagnosis can be reached from 3 simple techniques. Okay, so basically you have to look at the worms in the perianal region. Sama seperti yang saya tunjuk kat sini, you can directly tengok dekat perianal region tu, kita boleh nampak dekat sini, directly kita boleh nampak. Okay, cacing itu. Alright. Okay, lepas tu kita boleh gunakan Scotch tape test. Okay, Scotch tape test ni adalah saya akan tunjukkan cara dia macam mana. Scotch tape test on perianal area before the kid has bowel movement. Okay, waktu pagi after female worm migration, early in the morning before shower for 3 consecutive morning. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. And then cara yang ketiga, diagnosis can be done by analyzing sample under fingernails using microscope lah. Okay, so tadi kita boleh tengok terus dia punya cacing itu dekat area of perianal region, and then this one kita boleh tengok terus dekat bawah kuku anak-anak kita tu. Okay, directly observe, alright, selain kita gunakan Scotch tape test ni. Okay, since pinworm eggs and worm often sangat sedikit pada stool, so stool sample is not recommended. Kita tak biasa ataupun tidak recommend menggunakan stool sample untuk kita tengok cacing pinworm, because basically dia sangat jarang berada di dalam stool. Okay, so far serology tests are not available for diagnosing the pinworm infection. So basically kita akan menggunakan 3 cara yang kat atas ni saja. Okay, so treatment, tengok kat sini saya ulang sekali lagi, albendazole, mebendazole and parentepomet.
Okay, so parental pomade available without doctor prescription. So you boleh dapatkan parental pomade ini dekat farmasi tanpa orang kata perlu prescripsi daripada doktor lah. Okay, because ini adalah cacing yang obat cacing umum yang boleh dijadikan sebagai family medication towards jangkitan helmin. So this is orang kata Scotch tape test. Okay, apa yang berlaku adalah tape ini adalah tape yang seperti orang kata tali tape biasa tu. Okay, so kita akan pasang ataupun kita akan letak pada bahagian dubur anak-anak kita pada waktu pagi sebelum dia buang air besar dan sebelum dia mandilah. Okay, pada pagi-pagi, pada waktu pagi, and then kita lakukan perkara yang sama selama 3 hari. Lama-kelamaan apabila kita letak dekat bahagian perianal ini, tape ini, okay, tape ini kita letak ke bahagian perianal anak-anak ini, okay, kita buka sikit dekat bahagian bukaan dubur itu, kita letak tape tu, lepas tu kita scratch, okay, kita scratch, okay, bahagian kita nak scratch tu agak sedikit sakit lah, so mungkin baby tu akan menangis, anak-anak kita akan menangis sebab pedih sikit lah. Macam juga awak letak handy plus, okay, bila awak nak scratch tu memang sakit, okay, bila nak itu. So anak-anak kulit dia lembut, so basically apabila kita scratch tu dia akan sakit lah sikit. So apabila kita scratch tu, kita kena scratch orang kata dengan orang kata kuat lah, dengan harapan that cacing itu yang berada pada bahagian perianal tu melekat pada tape. Okay, bila melekat pada tape, that tape tu kita letak pada glass slide dan kita observe terus bawah mikroskop. Nampak tak dekat sini? Okay, cacing tu, pinworm ni. Okay, kita akan dapati dia akan memang ada dekat bawah mikroskop, dekat tape itu, dan kita observe terus bawah mikroskop. So itu yang kita katakan dia sebagai Scotch tape test lah. Okay. Prevention, basically you need to have a good hygiene and proper laundering of contaminated linens, wash your hand with soap and warm water in order to stop and spread the reinfection. Infected people should bath every morning, cut fingernail, okay, regularly and avoid biting the nails, and then frequent changing of underclothes and bed linen, okay, and then in institution control can be difficult because mass drug administration during outbreak can be successful. Alright, so basically itu yang akan berlaku. One more thing is that yang perlu kita elakkan adalah dekat kawasan institution ni. Bila saya kata institution tu termasuk di mahala-mahala yang tempat awak stay tu. Ada tabiat, especially saya tak tahu lah brothers or sister, ada tabiat mereka berkongsi tuala lah apa semua, which is saya rasa itu orang kata tak ethical lah. Okay, berkongsi tuala, berkongsi cadar lah, kadang-kadang berkongsi selimut lah, which is saya rasa itu semua tak boleh diterima lah. Okay, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa yang belajar sains seperti ini, pure sains seperti ini, parasitology ini, itu semua tak boleh berlaku. Awak tak boleh practice itu semua. Okay, something yang unethical. Okay. So because itu semua akan menjadi satu pendorong untuk jangkitan ini boleh berlaku lah. Okay, once it happen, it's very dangerous to other people as well. Okay. Alright. Okay, the last species of round one for today's, kita kena belajar dua-dua species ini sekaligus because dia ada persamaan. Sebentar. Okay, Ancylostoma duodenale and Necata americanus. Okay, kita kena belajar, okay, dua-dua sekaligus, because nanti saya akan tunjukkan kenapa kita kena belajar sekaligus. Abundantly worldwide hookworms. Okay, ini adalah hookworm, cacing kait. Okay, tadi cacing pink. Alright, introduce tadi cacing pink. Ini cacing kait, okay. And abundantly worldwide hookworms ataupun hookworm infection. Kita discovered dia in 1838, dah lama dah penyakit ini bagi Ancylostoma duodenale, dan lama-kelamaan berlaku evolusi
uh, yang menyebabkan cacing Ancylostoma duodenale itu berlaku evolusi. Kita jumpa spesies yang baru, Necata americanus, which is pada tahun 1898. Alright, so lebih kurang 60 tahun selepas itu. Alright, 1838 1898. Ya, lebih kurang 60 tahun lepas itu berlaku evolusi terhadap Ancylostoma duodenale dan kita jumpa spesies cacing kait ataupun hookworm yang baru, which is Necata americanus. Alright, 1.5 billion of world population infected per year. Okay, which is it involves up to 740 million individuals. Morbidity associated with severe infection include intestinal blood loss, anemia, and protein malnutrition, often reported among school children, mostly in rural area and low economical region. Well known in mines because of the consistency in humidity and temperature, so they will provide an ideal habitat for eggs and juvenile. Juvenile ni kita rujuk kepada larvae lah. So basically Ancylostoma duodenale and Necata americanus ni biasa kita akan jumpa di kawasan-kawasan pelumbungan, bekas-bekas pelumbungan. Okay, larvae or juvenile cannot survive freezing temperature, so it highly prevalence in warmer, menyebabkan berlaku high prevalence di kawasan warmer area and greater rainfall. Alright, so Ancylostoma duodenale, sometimes we refer it as all-world hookworm, menyebabkan ancylostomiasis. Necata americanus pula selepas daripada tu 60 tahun kita discover as new world hookworm. So kita jadi and then nama penyakit itu adalah Necatoriasis. Alright. Ancylostoma duodenale and Necata americanus normally were discussed together because similar infection, menyebabkan similar infection. Infection by Necata americanus are more often reported than Ancylostoma duodenale. Alright, so of course lah, because itu adalah all-worm hookworm. Saya rasa americanus ni, Ancylostoma duodenale ni dah almost orang kata macam dah nak pupus because dia adalah all-worm hookworm. Okay, tapi masih ada, alright. Lebih so zaman-zaman sekarang ni lebih kerap berlaku adalah Necatoriasis lah, which is Necata americanus. Okay, dari segi transmission, Ancylostoma duodenale dulu-dulu, okay, boleh berlaku sama ada dua cara. Pertama, oral, dan yang kedua, through penetration of the skin. Maksudnya dekat sini, cacing itu boleh masuk ke dalam badan awak, terus melalui dia penetrate kulit awak. Okay, dia akan tembus ikut kulit awak. So, apabila melalui cara oral, dulu kita panggil early migration of the larvae melalui oral, kita panggil dia sebagai Wakana disease. Which is apabila berlaku Wakana disease, kita categorize dia by kehadiran nausea, vomiting, irritation, cough, okay, dyspnea and hoarseness. Okay, keadaan di mana suara awak menjadi garau atau kasar macam tu. Itu simptom-simptom Wakana disease lah. Sekiranya Ancylostoma duodenale itu masuk melalui oral. Okay. Manakala Necata americanus tu dia hanya satu cara ya, iaitu cara only by through penetration of the skin. So basically sekarang ni hookworm sudah jarang dilaporkan melalui oral because pertama Ancylostoma duodenale yang boleh berlaku oral dan penetration tu sudah jarang berlaku, hanya Necata americanus sahaja. Dan yang kedua, apabila disebabkan oleh Necata americanus yang sudah pun kerap berlaku, memang dia hanya reported by cara yang dia boleh menyebabkan jangkitan adalah only through penetration of the skin. Alright, so itu mode of transmission dia. Okay, seperti biasa, okay, female bigger than male, and that's in terms of the size. Ancylostoma duodenale is bigger than Necata americanus.
Primitive mouth in adult, dia mempunyai buccal capsules. Nanti saya akan tunjukkan contoh dia. Bagi Ancylostoma duodenale, dia ada chitinous plate with canine look alike. Manakala Necata americanus, dia ada chitinous plate with X look alike. Okay, dia seperti kapak. Okay, mata kapak tu. Chitin, saya harap awak tahu apa maksud chitin dekat situ. Pernah dengar chitin? And then kita ada vulva, basically akan located at the posterior end. Lifespan about 1 year bagi Ancylostoma and 5 years bagi Necata americanus. Eggs also can eggs laid by female per day, Ancylostoma at 10 to 30,000 per day, and Necata is up to 10,000 eggs per day. Okay, buccal cavity dia, they used to attach securely in the mouth to the mucosa of the small intestine of the host. Manakala the teeth and cutting plates pula digunakan untuk pierce the mucosa. Okay, so ini adalah eggs of Ancylostoma duodenale and eggs of Necata americanus. In terms of eggs, basically awak tak boleh nak beza antara dua spesies ini because eggs mereka morphologically adalah sama sahaja. Alright, in terms of eggs, okay, dia punya morphology adalah sama saja. So basically you cannot differentiate which eggs belongs to Ancylostoma duodenale and which eggs belong to Necata americanus. Okay, unless if you measure it by dia punya diameter. But if you observe it in terms of dia punya morphology, okay, how does it looks like, memang secara direct kita tak nak beza. Alright. Okay, freshly excreted eggs contain a developing embryo in the early stage of cleavage, which is about 2 to 8 cells. The first two larvae stage, which is L1 and L2, kita panggil dia sebagai rhabdidiform. Okay, rhabdidiform, which is free living, and they characterize a long, narrow buccal chamber and flask-shaped mucosa esophagus. The third stage of larvae, or L3, we call it as filariform. Filariform is non-feeding infected stage. Alright, so maksudnya dekat sini, apabila awak nak dapat jangkitan kedua-dua jangkitan ini, which is Ancylostomiasis ataupun Nectatoriasis, make sure that hanya L3 itu sahaja yang menembusi atau penetrate kulit awak. L1 and L2 adalah free living dan dia tidak boleh tembus kulit awak. Dia akan menembus hanya L3 saja yang boleh tembus kulit awak. Alright. So dia adalah characterized by closed mouth, elongated esophagus and pointed non-notched tails. Alright. So apa yang berlaku adalah yang saya kata tadi, okay, mode of transmission tadi, okay, melalui cara penetration of the skin, hanya berlaku sekiranya eggs tu adalah L3 sahaja, which is filariform. Because L1 and L2 dia adalah free living dekat environment. Dia tidak masuk ke dalam badan awak. Okay. Manakala apabila berlaku dalam badan awak, bila berada dalam badan awak, dia akan move kepada fourth stage or L form dan juga adult. So, okay. So dia akan tinggal di dalam host tissue. Okay. So ini adalah L1, rhabdidiform, which is terlalu kecil. L2 besar sedikit, rhabdidiform. So L1 and L2 adalah larvae, dua peringkat larvae yang free living. L3 filariform, ini adalah peringkat di mana inilah peringkat yang akan menembusi kulit awak daripada luar dan dia terus masuk ke dalam kulit awak. Okay, bila masuk ke dalam badan awak, barulah L3 ini menjadi L4 dan juga dewasa. Alright. So ini adalah L4 yang iaitu adult. Sekali lagi saya kata kat sini, you have to orang kata measure cacing tu dia punya size menggunakan wang 1 sen dekat sini. Duit siling 1 sen. So that you will see how big it is. Alright. I don't know, this one is kita tak boleh gunakan mata mancis because mata mancis ni dia punya batang mancis tu berdasarkan kepada factories ataupun company yang keluarkan mancis tu. So itu tak valid. Tapi saya tak tahulah. Basically kita akan gunakan mata wang shilling 1 sen untuk kita bezakan untuk kita buat gambaran sebesar mana dia punya parasite tu. Alright.
How you can differentiate between Ancylostoma duodenale and Necata americanus? Okay, so in terms of perbezaannya, you have to orang kata see in terms of 6 karakteristik antara A duodenale and oh ini bukan A americanus, N americanus, sorry, N americanus. Okay, right. Ancylostoma duodenale and Necata americanus, which is in terms of the size, in terms of the mouth structure. Okay, tadi untuk Ascaris lumbricoides dengan Ascarisum tadi size, mouth structure dengan satu lagi reservoir animals. Tetapi untuk Ancylostoma duodenale dan Necata americanus, you have to differentiate in terms of size, based of size, mouth structure, geographical distribution, lifespan, number of eggs laid per day, and mode of transmission. All right. So size, adult female, adult males, and eggs. So basically, Ancylostoma duodenale is bigger and longer daripada Necata americanus. Okay, so itu adalah dari segi size. Okay, so I don't want you to take seriously in terms of the size because ataupun number of the eggs apa semua. Okay, bila bermain dengan number sini, saya rasa unfair for me to ask you in the exam lah, because itu adalah bukan fakta yang fix, because itu adalah orang kata terlalu subjektif. Dia boleh berubah setiap masa. So basically saya akan tanya benda-benda yang soalan-soalan yang faktanya adalah fix saja. Okay, mouth structure. Ini mouth structure bagi Ancylostoma duodenale dan itu adalah Necata americanus. Okay, saya terangkan sedikit. Okay, mouth structure. Buccal capsule structure of Ancylostoma duodenale. Okay, teeth. Okay, a pair of chitinous plates on the dorsal surface consists of cavity bears of 2 hook-like teeth on the top and 2 triangular cutting plates on the bottom. Nampak tak triangular cutting plates on the bottom? Dekat sini. 1, 2. Kat bottom. 1, 2. Okay. Itu adalah 2 triangular cutting plates on the bottom and satu lagi 2 hook-like teeth. Dekat sini. Hook-like. Ini dekat ini. Okay. Dekat bahagian atas. Okay. Itu adalah Ancylostoma duodenale. Manakala Necata americanus, okay, consists of 4 chitinous cutting plate, 2 on the ventral and 2 on the dorsal. Okay, untuk Necata americanus dia adalah quite sama saja. Okay, quite easy to remember. Okay, yang atas, pasangan dekat atas ni agak besar sedikit, pasangan yang kat bawah ni kecil sedikit. Nampak tak? 1, 2. Okay, ni pasangan kat atas. Okay, so ada 4 lah. Okay, 4 chitinous cutting plate. Cuma bahagian Ancylostoma yang bahagian atas ni dia bentuk hook, bentuk hook, okay, bentuk cangkuk sikit. So lain dekat situ. Okay. Geographical distribution, okay, so ini adalah kawasan di mana awak boleh dapati, di mana Ancylostoma duodenale boleh dapati dan di mana Necata americanus boleh dapati. Alright. Lifespan, number of eggs laid per day, and mode of transmission. So lifespan Ancylostoma duodenale shorter than pada americanus. Necata. Rupanya tadi Necata ni kejap ya, Necata. Ini pun Necata. Right. Okay, 5 years, okay. Bilangan number of eggs laid per day pun how somehow Ancylostoma duodenale is orang kata lebih banyak daripada americanus. Dan mode of transmission saya dah kata tadi, okay, pada awal slide, okay. Kalau Ancylostoma duodenale sama ada penetration of the skin and probably by the overall juga, walaupun sekarang ini sudah jarang kita dapati. Tapi untuk Necata americanus memang hanya melalui penetration of the skin saja.
Okay, so macam mana boleh berlaku? Okay, so eggs in the larvae, okay, eggs in the eggs in the feces, okay, dilepaskan daripada najis ke persekitaran luar, okay, lama-kelamaan akan membentuk L1 and L2. Ingat L1 and L2 memang berada kat persekitaran luar. Tapi apabila masuk kepada L3, okay, L1 dengan L2 rhabdidiform, which is itu yang terkeluar daripada eggs tu, daripada dekat persekitaran L1 and L2 rhabdidiform, and yang barulah membentuk filariform, which is L3. So L3 ini atau filariform ni akan penetrate ke dalam kaki, ke dalam badan awak melalui kaki ke lutut ke apa semua. Tapi maksudnya kat sini dia akan gunakan hook yang saya tunjukkan tadi, hook ini untuk dia gigit kulit awak dan dia masuk ke dalam badan awak. Okay, ke dalam kulit awak dan lama-kelamaan dia akan penetrate masuk ke dalam skin lah. Sebab itu dulu-dulu zaman-zaman datuk nenek kita kata kat kita, even sekarang ni pun kalau nak keluar rumah main dekat luar, pastikan pakai slipper, pakai sandal, pakai kasut. Okay, itu sebabnya sebenarnya. Okay, nanti cacing masuk ke dalam kulit awak tu. Okay, so this is the reason orang dulu-dulu kata pakai slipper, pakai kasut bila nak main dekat luar. Okay, because takut cacing boleh masuk ke dalam badan. Okay, so bila berlaku dekat sini, okay, ini memang bila berlaku dekat sini, bila masuk ke dalam badan awak, okay, dia kes ni sama seperti Ascaris yang mula-mula spesies yang kita belajar. Dia masuk ke dalam badan awak, okay, dia pergi dekat bahagian dia boleh melibatkan bahagian tisu-tisu yang lain, okay, juga melalui lungs dan masuk ke dalam trachea, dia migrate ke atas, masuk ke epiglottis dan seterusnya masuk ke dalam usus awak. Sesama seperti kes yang di dalam Ascariasis tadi, yang mula-mula kita belajar tadi. Alright, so dia sama saja. So details awak boleh baca dekat sini. Okay. So saya ambil ni pun daripada penerangan daripada handout awak. Okay. Cuma point dekat bawah ni saya nak bagi tahu dekat sini. Some of Ancylostoma duodenale yang hookworm tadi, yang dulu-dulu tu, the following penetration of the host skin can become dormant in the intestinal muzzle. Dormant tu maksudnya dekat sini kalau belajar malaria dulu, macam dalam kes malaria tu, dia boleh dormant dalam sel-sel hati. Tapi dekat itu plasmodium. Tapi dalam kes Ancylostoma duodenale, larvae dia tu boleh dormant di dalam muzzle, dalam otot awak dan juga intestine. Okay, sampai ke satu tahap dia akan keluar, larvae itu akan keluar daripada your muzzle. In addition, okay, infection by Ancylostoma duodenale may probably also occur by the oral or transmammary route. Necata americanus, however, require only transpulmonary medication phase. So this is orang kata perbezaan yang saya sudah cakap tadi. Okay, Necata americanus hanya melalui penetration of the skin. Manakala Ancylostoma duodenale boleh dormant dan dia juga boleh masuk ke badan manusia melalui oral. Okay. Pathology and disease, alright, transmission, okay, they can penetrate to the human skin, hand or feet by larvae into contaminated soil, okay, masuk ke dalam sistem circulation, begin to break into the alveoli, menyebabkan awak dapat cough and pneumonitis, and then they travel up to the lung, trachea, pharynx, and then lama-kelamaan awak akan swallow, masuk ikut epiglottis dan terus masuk ke intestine. Symptoms dia macam-macam, okay. There are many symptoms of Ancylostoma duodenale and juga Necata americanus. You might have itchy on the penetrated side, which is mostly dekat eggs and foot as well. And then because of that, you might having the allergic reaction, okay, small rash. Hookworm can go in intestine and then dia menyebabkan abdominal pain, intestinal cramp, nausea, fever, loss of appetite, and then sometimes, okay, bila you nak buang air besar, you experiencing bloody stool, colic, which is cramping and excessive crying in infant atau anak-anak, and also kerensaan, which is irritability. Alright, irritability, IBS, okay, irritable bowel syndrome. Okay.
And then dalam kes yang teruk, your anemia, which is you will lose your blood, okay, you might lose your blood up to 1.5 milliliter per day, 1.5 mil per day, which is because of the rupturing erythrocyte and then the degrading hemoglobin. And because of that, you might have a complication of anemia, eosinophilia, and Pica syndrome. Pica syndrome is syndrome di mana awak akan mengalami iron deficiency. That is what we call it as Pica syndrome. Okay, Pica syndrome and anemia ini adalah will be more severe if in case of the pregnancy or if the patient already experiencing the malaria, or in fact it is more severe as well in case of the patient experiencing ataupun mengalami malnutrition. Alright, so that's how apa benda ni the severity of the necrothoriasis can happen. Alright, for children yang experience frequent infection, you might losing a lot of iron and proteins, and it can lead to the slow growth and mental development as well. Okay, so this is how you can see secara physically look, okay, on the penetration of the of the larvae, which is L3 punya stage of the larvae. On how dia boleh infected ke dalam badan you, because apabila you keluar daripada rumah, you tak pakai slipper. So in fact you boleh nampak dekat situ, dekat kaki tu, okay, on how dia punya migration daripada circulation, daripada mula dia masuk sampai ke sistem circulation itu. Okay, kita boleh nampak daripada luar kat situ. Alright. So the moral of the story over here is that kalau nak keluar, make sure pakai slipper. Okay, pakai kasut, especially dekat kawasan tanah, dan especially also those yang duduk di kawasan di tanah-tanah bekas tanah pelumbungan. Okay, yang saya dah kata tadi. Okay. Diagnosis. Okay, diagnosis is quite important bagi hookworm. Okay, it rely mainly on identify of the eggs in the feces and based on the clinical symptomology, which is sama ada dia mengalami chronic anemia ataupun debility. You might have the immunoserological test to detect the host antibody against the infection, but actually this test is not really reliable because you cannot differentiate the pattern of infection between previous and current infection of the disease. All right. So basically, we try to avoid, not kata try to avoid, tapi the immunoserological test, this one is the last result. Okay, untuk kita nak jadikan dia sebagai last result. Okay, even though dia tak berapa nak kita recommend because dia tak dapat nak bezakan antara previous and current infection, but we can still rely on that sebagai last result lah. Alright. Okay, sekiranya specimen, which is specimen eggs yang pada feces itu, kita biarkan dia pada room temperature or RT for a long period of time, legs ataupun larva may be observed within the eggs. Okay, yang saya warnakan putih tu is point is very important because sekiranya spesimen najis yang awak gunakan untuk nak tujuan nak identify hookworm yang Enterobius ke ataupun Ancylostoma ke, and then that specimen tu awak biarkan dekat room temperature dulu, mungkin untuk tempoh yang lama, overnight. Okay, maksudnya mungkin awak ambil najis tu dah lewat petang, pukul 5.30 katakan, and then awak bawa ke makmal, and then lab technician dah balik rumah pukul 5.30, pukul 6 tu lab technician dah balik rumah, dan awak biarkan dia punya specimen tu dalam lab makmal, dalam room temperature. Okay, kemungkinan larvae yang berada dalam najis specimen itu, awak akan dapati, awak akan observe larvae boleh berada di kalangan ataupun bersama-sama dengan eggs juga. Okay, so because awak biasanya nak identify the eggs, tetapi kemungkinan pada esokkan harinya bila awak masuk ke dalam lab, awak baru nak proses
specimen tu, awak akan dapati esok paginya eggs tu dah tak banyak, tetapi yang awak nampak adalah larvae. Sekiranya situasi ini berlaku, if this were to occur, the free larvae yang sudah pun menetas tu dalam spesimen tu, awak mesti distinguish larvae tu sama ada dia betul-betul milik spesies Anthrobius vermicularis atau Ancylostoma ke, ataupun awak kena bezakan juga dengan satu lagi jenis spesies hookworm, which is Strongyloides. Okay, Strongyloides larvae itu adalah sejenis Strongyloides tu adalah sejenis another types of hookworm yang akan kita sentuh minggu depan sebagai spesies yang pertama supaya ada continuity dengan tajuk kita sekarang. Alright, so Strongyloides adalah juga sejenis hookworm. Okay, tetapi the continuity antara Strongyloides yang akan kita sentuh sebagai tajuk pertama minggu depan dengan sekarang spesies terakhir untuk hari ini adalah mereka sama-sama adalah hookworm. So kaitannya dekat sini. Sekiranya najis, spesimen najis itu biarkan pada room temperature, telur cacing hookworm yang awak cadang, awak harapkan, awak suspek Anthrobius ataupun Ancylostoma itu akan menetas dan mengeluarkan larvae. Larvae tu nanti keesokannya bila awak nak diagnosis, awak kena bezakan spesies sama ada itu adalah spesies Strongyloides ke ataupun spesies hookworm yang kita belajar hari ini. Because morphological dia sama saja, larvae sama saja. Alright. This can be done based on the length of the buccal cavity and the species, the space between the oral opening and the esophagus. So basically itu yang kita gunakan untuk kita nak bezakan sama ada Strongyloides ke ataupun yang hari ini kita belajar Ancylostoma ataupun Necata. Okay, so remember next week spesies pertama yang kita akan belajar adalah Strongyloides because dia juga adalah jenis hookworm. Okay. Alright, and then treatment, sekali lagi saya sentuh albendazole, mebendazole, parenterformate, dan because of dia melibatkan darah ataupun anemia, so basically kita akan bagi iron supplement untuk reconstruct semula red blood cell bagi pasien-pasien yang mengalami anemia yang teruk lah. Some of the case kita ada levamisole. Levamisole ini adalah dadah yang dulu pernah kita bagi juga, tetapi sekarang ni kita jarang bagi because it's less effective, and basically patient yang menerima levamisole ni akan mengadu akan ada side effect lah seperti jaundice dan juga waktu malam di insomnia, berpeluh-peluh tak boleh nak tidur. So basically levamisole ni kita dah tak practice lah sekarang. Cukup sekadar albendazole, mebendazole dan parenterformate, okay? Because it is very important, and sekiranya this patient experiencing severe anemia, then might be supply them with iron supplement. Okay? So ini adalah rhabdidiform of larvae Strongyloides stercoralis, which is yang kita akan belajar minggu depan. Okay. Ini adalah hookworm yang kita belajar hari ini. Ini adalah Strongyloides yang kita akan belajar minggu depan. L3, okay, L3 filariform. Manakala L1 atau L2 which is rhabdidiform, ini adalah Strongyloides, inilah hookworm yang kita belajar hari ini. So basically secara morfologinya kita dapati mereka sama saja. Alright. So apabila L1, L2 or L3 itu muncul dalam spesimen awak, you need to bezakan, distinguish sama ada Strongyloides ataupun hookworm yang kita belajar hari ini. Macam saya kata tadi lah, kita biasanya kita akan nak bezakan based on the length and buccal cavity dan juga space between the oral opening dan juga esophagus. Alright, so basically ini kita bezakan dekat sini. Alright, so ini sekiranya kita biarkan spesimen itu dalam room temperature lah. Kalau tidak tak apa. Kalau ada banyak telur kita tengok telur tu saja. Kalau dah menetap menjadi filariform ataupun rhabdidiform, then you have to distinguish better hookworm ataupun Strongyloides. Okay. So prevention basically macam saya kata tadi lah, okay, practice of wearing shoes while walking,
avoidance of the contaminated soil in area where hookworm infection are common, improve sanitation, fecal waste should not be used as a fertilizer, and then some developing nation practice preventive treatment, treating group of the people who are at risk and sebagainya. So ini biasa saja. Alright, so prevention, basically prevention yang paling berkesan adalah you have to wear the shoes ataupun sandal, slippers lah bila you keluar dari rumah. Okay, that is the key of prevention for hookworm. So thank you very much untuk hari ini. Okay, semua dah itu ke? Semua dah sign up the attendance? Sudah, Doktor. Okay, very good. So macam biasa saya akan email to rep and also to JX9 apa ni email your slide note and also the recorded video lah. Okay. Untuk bahan bacaan awak. Okay. So insyaAllah petang ni tak ada apa-apa. Kita continue minggu depan. Okay. Any question tak? Okay. So semua hadir ya. Tengok sedikit senarai nama ni. Nur Aiman Syahira. Nur Aiman Syahira ni laki ke brother ke sister? Sister. Sebab nampak Aiman kan, tak nampak pula Syahira. Okay, so brothers basically 3 orang saja kan? Kan, basically yang saya tahu brother 3 orang saja, Imanuddin, Ridwan dengan siapa? Nabhan Betul. Okay.